Good evening and welcome to the forum. Our guest tonight is the Heffernan Visiting Fellow of the Institute of Politics, the former President of the Republic of Argentina, Dr. Raul Alfonsín. Dr. Alfonsín provided for us a very special measure of contribution as a visiting fellow by, on this trip, bringing with him members of his government, of the Alfonsín government, who are with us this evening. And I would like very briefly to ask those individuals to stand and let you recognize them, and hopefully after the evening is over you may wish to ask them questions about what is going on in Argentina. We're very blessed to have a real contingent of authorities from Argentina with us this evening. First, though, let me introduce Ambassador Carlos Keller Sarmiento, who is the Consul General for New England and a greater part of the East, stationed in New York. Ambassador Sarmiento. Three children of the ambassadors went through Harvard, so he feels very much at home here. He's here visiting his money. Now, please hold your applause while I introduce the members of the Alfonsín government. Mario Brodersen, former Secretary of the Treasury, and Mrs. Brodersen. The Harvard people take direction. Dr. Raul Alconada Simpe, former Deputy Minister of Foreign Affairs, is not in the room this evening, but oh, there he is. The president just said he's over at the hotel on the phone dealing with problems in Argentina. We're delighted you could be with us this evening. Brian Thompson, former Undersecretary for Institutional Development, Office of the President. Brian. Enrique Zuleta, former Undersecretary of the Interior, who is now a resident scholar at the Center for International Affairs here at Harvard. And not part of the government, but certainly in a very real way part of the government, Eduardo and Inés Mila. Mila is the daughter of Dr. Alfonsín and her husband Eduardo, and her niece, Dr. Alfonsín's niece, who attends Columbia. Maria Elena Alfonsín. Would you please give a warm welcome to these visitors to our Institute. It was said often of this evening's guest that he left a rich political inheritance in his country. The presidency of Raul Alfonsín proved that Argentines, not just the government, were capable of breaking the vicious cycle in that country and constructing a democratic nation. In July of 1989, Dr. Alfonsín made history when he became the first elected Argentine president in more than 6 decades to hand over the presidency to an elected president of another party. The Institute of Politics is proud to be associated with Mr. Alfonsín, who is this semester's Heffernan Visiting Fellow. He's been in political life since law school, having served at various levels in local and provincial offices, and emerged as one of the few political leaders to take a strong stand for human rights during the mid-1970s when thousands of people died at the hands of the military or the police. When the military relinquished power in 1983, he assumed the presidency at a time when the Argentine economic crisis was taking shape around the country's large foreign debt. Nevertheless, the first issue which President Alfonsín shouldered
in leading his nation was to undertake the orderly prosecution of those responsible for the injustices of the military period. President Alfonsin's courage in prosecuting and imprisoning officials of an army quite capable of overthrowing the president was recognized throughout Latin America and indeed throughout the world. Having faced 13 general strikes and 3,000 individual labor stoppages during his term of office, Dr. Alfonsin knows whereof he speaks when he says, "It is important, the struggle to create new institutions in East Europe and the Soviet Union. But as important, as significant a struggle is the epic struggle of reconstituting democracy in the midst of major economic turmoil in Argentina and, in fact, in Latin America." So please welcome an honorable and respected leader in that struggle, the former President of the Republic of Argentina, Raúl Alfonsín. Señor director, señores profesores, alumnos, señoras, señores. Ladies and gentlemen, ya hemos trabajado bastante hoy we have worked quite en a lot Harvard, today at Harvard, deseando ser útil. wishing to make myself useful. En esta oportunidad voy a preferir leer, And in this opportunity, I would rather read, porque creo que Because se I trata del acto más importante it's the most important event, al que me interesa darle también a mí cierta solemnidad. and I want to give it a certain deal of solemnity. He creído que la mejor manera de hacer honor al que ustedes me han conferido al invitarme a exponer mis ideas en una de las casas de estudios más prestigiosas de la Tierra es la de procurar hacer el esfuerzo de concretar lo que podríamos llamar una síntesis de mi ideario sobre la democracia de América Latina. I feel that the best way to acknowledge the honor you have bestowed upon me, inviting me to expose my ideas in one of the most prestigious universities on earth, is by trying to make a summary of my ideas regarding democracy in Latin America. He preferido, pues, en nombre de la realidad, sacrificar en buena medida la novedad. Pido así disculpas a los que hayan tenido la ocurrencia de interiorizarse de mi pensamiento político por algunas necesarias repeticiones. In consequence, I have opted to sacrifice novelty for the sake of reality. Therefore, I ask those who had the idea of learning about my political thinking to excuse any repetitions. En América Latina nos toca vivir tiempos difíciles y a la vez esperanzados, tiempos de expectativas, de posibilidades, de desafíos. América del Sur atraviesa hoy una etapa crucial. Los hombres y mujeres a quienes les ha tocado en suerte vivir este momento, les corresponde la difícil misión de consolidar la democracia. In Latin America, we're going through a difficult as well as a hopeful time, a time of expectations, possibilities, and changes. Today, South America is going through a crucial stage, where the men and women whose fate was to live this moment have the difficult task of consolidating democracy. A diferencia de lo que ello connota habitualmente, la consolidación de la democracia en América Latina no puede evocar ideas de conservación, de respeto al status quo, ni solo de restauración. Debe evocar, al contrario, cambios, transformaciones, innovaciones. Consolidar la democracia en la región es una tarea audaz, exige imaginación, voluntad de crear, de inventar, exige todo, menos repetir viejos esquemas
y anacrónicos enfrentamientos. The consolidation of democracy in Latin America cannot evoke ideas of conservatism, respect for the status quo, nor just of restoration. On the contrary, it must evoke changes, transformations, innovations. The consolidation of democracy in the region is a bold task that demands imagination, a willingness to create and invent. It demands everything except the repetition of all formula and anachronic confrontations. El requisito básico, a mi criterio, es una convergencia política que, partiendo de un pacto democrático fundamental que comprometa a todos los partidos a reconocerse partícipes de un sistema compartido de normas que establezcan una base insoslayable de convivencia, permita profundizar en coincidencias entre algunos sectores a fin de articular una convergencia programática que conduzca a acciones políticas concretas, a propuestas conjuntas para ofrecer a la ciudadanía y a la disminución de la confrontación política. The basic requirement, in my opinion, is a political convergency that, stemming from a fundamental democratic pact where all parties agree to be part of a shared system of norms that will establish a solid base for living in harmony, allows the strengthening of political agreement between some sectors in order to articulate a pragmatic convergence that will lead to concrete political action, joint proposals to be offered to the citizens, and a reduction of political confrontation. Cuando hablo de convergencia política, pienso concretamente en la necesidad de provocar procesos de síntesis que abran el futuro a través de ideas superadoras, en consonancia con las nuevas exigencias y los nuevos problemas que se plantea la humanidad. Me refiero al rechazo de concepciones dogmáticas y sectarias y al surgimiento de las nuevas ideas, los nuevos estilos y las nuevas propuestas. When I speak about political convergency, I concretely think about the need to give way to processes that will open up the future through new ideas in harmony with the new demands and problems facing humanity. I am referring to the rejection of dogmatic and sectarian conceptions and to the birth of new ideas, styles and proposals. La asunción de los derechos del hombre como valor aglutinante es lo que permitirá la convergencia en esta hora crucial de nuestra historia y de la del mundo, de hombres y fuerzas provenientes de diversas tradiciones políticas que de un modo y otro, a pesar de las discrepancias y aún de los circunstanciales enfrentamientos, han venido luchando por plasmar en realidades sociales los valores esenciales de la democracia, esos valores que han presidido el surgimiento de la civilización contemporánea. The adoption of human rights as an agglutinant value is what will enable the convergency at this crucial hour of a history and the history of the world, of men and forces coming from diverse political traditions that, in one way or another, regardless of discrepancies and even confrontations, have been struggling to unite the essential values of democracy, those values that have presided over the birth of contemporary civilization. Ya ha terminado en el mundo la era de las convicciones absolutas del siglo pasado, la era de los mesianismos y de los historicismos fáciles. El futuro no está predeterminado, ni es un papel vacío donde podemos diseñar en forma absoluta nuestra voluntad. Venimos de un pasado y a partir de él podemos poner cauces racionales al porvenir sin renegar de nuestra herencia, pero sin esclavizarnos a ella. The era of absolute beliefs have come to an end, the era of messianisms and easy interpretations of history. The future is not predetermined, nor is an empty sheet where that we can design at will. We come from a past, and from it we can channel the future without giving up our heritage, but also without being enslaved by it. Ella nos pone límites, pero desde esos límites no hay un solo camino. Elegimos el de la libertad, el de la solidaridad,
y el de la tarea conjunta para afianzar la unión. Our heritage sets limits, but those limits stem many roads. We choose the one of freedom, solidarity, and joint efforts to solidify unity. Ya pasó la era en que se pudo llegar a creer que la felicidad del género humano estaba a la vuelta de un episodio absoluto, violento, definitivo, que al otro día inauguraría la vida nueva. La revolución no es eso, ni lo ha sido nunca. Revolución es una etiqueta que los historiadores ponen al cabo de siglos de un proceso prolongado y complejo de transformación. Pero también se terminó la época de las pequeñas reformas, de la ilusión que con correcciones mínimas se podía cambiar el rumbo de una sociedad que como la nuestra fue empujada paulatinamente al desastre. No hablemos ya de reforma ni de revolución, discusión anacrónica. Situémonos, en cambio, en el camino acertado de la transformación racional y eficaz. The era in which it was believed that human happiness would come after an absolute violence and definitive episode that would inaugurate a new life has come to an end. The revolution is not that and has never been that. Revolution is a label that historians affix after centuries of a protracted and complex process of transformation. But the era of small reformation, of the illusion that with minimal changes the path of a society that such as ours was slowly pushed into disaster, has also come to an end. Let us no longer talk about reform or revolution, an anachronic discussion. Let us place ourselves in the path of rational and effective reform. Pero cuando hablamos de una tarea común, de un proyecto común, debemos tener en cuenta que la historia de ningún pueblo es el fruto de un plan preciso y prolijo, que acaso un talentoso arquitecto trazara en un tablero imaginario del acontecer humano. No hay tal proyecto capaz de traducirse en obra de los pueblos, punto por punto, dibujo por dibujo. Pero en cambio existen momentos en los cuales los pueblos descubren que comparten ideales, que tienen objetivos propios, independientes de los objetivos y ambiciones individuales o de grupos, y descubren también que tienen el aliento para llevarlos a cabo. Se suele decir a veces que es en esos momentos cuando aparecen proyectos o doctrinas que superan las parcialidades y que comprenden a la totalidad de sus integrantes. Estos son los momentos fundacionales, aquellos donde el pueblo recupera sus raíces, se sobrepone a las frustraciones de la coyuntura, desplaza a las ideologías, construye utopías, piensa el futuro como horizonte factible y presiente que un momento nuevo comienza. But when we talk about a common task, of a common project, we must take into account that the history of a people is never the result of a precise and orderly plan that a talented architect might have drawn in an imaginary board of human experience. No plan can be translated point by point, sketch by sketch into the life of a people. But there are moments in which people discover that they share ideals, that they have their own objectives, independent from the objective of individual or group ambitions, and they also discover that they have the strength to carry them through. It is said that it's in those moments when projects or doctrines that transcend partialities arise. These are the moments when a nation recovers its roots, overcomes frustration, displaces ideologies, builds utopias, and regards the future as a viable horizon. El siglo pasado vio florecer corrientes de pensamiento que pretendían eludir la complejidad de la realidad, que intentaban reducir a esquemas simples la multiplicidad. Los actores del cambio social estaban identificados por una teoría interpretativa de la historia de carácter determinista o esencialista, pero siempre reductiva y unilateral. Los papeles estaban definidos y los acontecimientos que seguían un rumbo inalterable hacia fines absolutos. Era la visión del positivismo clásico, del llamado socialismo científico, del idealismo historicista, del liberalismo manchesteriano. The past centuries saw currents of thought
that pretended to avoid the complexity of reality, that intended to reduce multiplicity into simple outlines. The actors of social change were identified by a theory that interpreted history in a deterministic or essentialist fashion, always in a simplistic and unilateral way. The roles were defined and the events followed a straight path towards absolute goals. It was the vision of classic positivism, or the so-called scientific socialism, of historicist idealism, of Manchesterian liberalism. Al margen de estas concepciones o a su pesar, la historia se desarrolló en una forma más compleja y más imprevisible. Las modernas sociedades avanzadas e industriales no son lo que cada una de las ideologías enunciadas pretendió, aunque todas ellas hayan influido sobre su constitución y su transformación, muchas veces a través de procesos que contradecían los principios enarbolados. Regardless of these conceptions, history developed in a more complex and unpredictable way. Advanced and industrialized modern societies are not what these ideologies pretended, even though all of them had an influence over their structure and transformation, often through processes that contradicted the adopted principles. Ni los liberales ni los socialistas fueron, por ejemplo, los creadores exclusivos de las modernas democracias europeas, aunque no se las puede imaginar sin la acción concurrente de unos y de otros. For example, not liberals nor socialists were the exclusive creators of the modern European democracies, even though we can't imagine them without the influence of both. Las sociedades desarrolladas no llegaron a su actual nivel de prosperidad ni al equilibrio político y social solo por el libre juego de la iniciativa privada en el mercado, como lo pretendían los liberales manchesterianos. Developed societies didn't reach their present level of prosperity or political and social balance through the free play of private initiative in the market, as Manchesterian liberals pretended. Hubo demasiados sobresaltos y desviaciones en ese camino ideal que preconizaban. No puede imaginarse a esas sociedades sin la acción transformadora de las luchas obreras, sin los sindicatos. No puede hablarse de un proceso lineal de expansión económica basada en la libre competencia en una historia que conoció el proteccionismo y los monopolios. There were too many jumps and deviations in that ideal path. We can't imagine these societies without the transforming action of workers' struggles or without unions. We can't talk about a linear process of economic expansion based on free competition in a history that knew protectionism and monopolies. Por otro lado, tampoco se cumplió la predicción de los socialistas llamados científicos en el sentido de que el proletariado encabezaría y dirigiría la transformación integral de las sociedades de mayor desarrollo. Pero en cambio y en su nombre, élites de revolucionarios encabezaron gigantescos procesos de cambio social en países que se encontraban en etapas muy anteriores de evolución económica con neto predominio campesino. Con métodos centralistas llevaron a esos países a cumplir el proceso de industrialización que en Occidente se había realizado paralelamente al surgimiento de las formas democráticas. Esos países se enfrentan hoy al doble desafío de adecuarse a la nueva revolución tecnológica y de remozar sus estructuras políticas rígidas y autoritarias. On the other hand, the predictions of the so-called scientific socialists never became a reality, in the sense that the proletariat would head and lead the transformation of the most developed societies. But instead, and in their name, elites of revolutionaries headed gigantic processes of social change in countries that were in earlier stages of economic evolution, with societies predominantly agrarian. With centralist methods, they led those nations into the process of industrialization that in the West had taken place together with the birth of democratic ways. Today, those countries face the double challenge of adapting to the technological revolution and of modernizing their rigid and authoritarian political structures. El mundo, como vemos, cambió profundamente, sin que las viejas ideologías unilaterales
puedan dar cuenta e interpretar el sentido de ese cambio. Es evidente que las visiones cerradas, contrapuestas y mutuamente excluyentes han llegado a su límite histórico. As we can see, the world changed dramatically, and the old unilateral ideologies have been unable to justify and explain the direction of this change. It is obvious that close and mutually exclusive visions have reached their historic limit. El pensamiento político y las ciencias sociales, que surgieron con pujanza en el presente siglo, enfrentan ahora con nuevo rigor y nuevos métodos la tarea de explicar lo que sucede y de pronosticar, pero ya no lo hacen con la ciega confianza anterior en teorías inmutables. Las concepciones historicistas, esencialistas y mecanicistas no son ya un instrumento apto para describir la realidad y mucho menos para orientar cursos de acción. The political thought and social scientists that so vigorously emerged in the present century now face the task of explaining what is happening and of forecasting, but they no longer do it with the former blind trust in immutable theories. Historicist, essentialist, and mechanicist theories are no longer the proper instrument to describe reality, and much less so to set up a course of action. En nuestro caso, en nuestra historia, el devenir fue dramático. Surgieron propuestas que pretendidamente iban a modificar el estancamiento o impulsar profundos cambios sociales. Compitieron entre sí doctrinas autoritarias. In our case, in our history, events were dramatic. There were proposals that pretended to modify stagnation or bring about profound social change. Authoritarian doctrines competed with one another. Unas veían en la democracia un sistema ligado a un particular estadio económico de la sociedad, que debía ser eliminado o superado por una nueva sociedad sin clases y sin contradicciones. Este utopismo conducía en la práctica a una concepción totalitaria de la historia a partir de un simplismo teórico inconsistente que circunscribía la complejidad a una lucha entre abstracciones reduccionistas de las clases sociales. La sociedad industrial, según dicha concepción, era obra de una clase denominada burguesa, la que iba a ser desplazada del poder por la clase proletaria. Some saw democracy as a system linked to a particular economic stage of a society that was to be eliminated or overcome by a new society with no classes or contradictions. In practice, this utopia led to a totalitarian conception of history stemming from an inconsistent theoretic simplism that circumscribed complexity to a struggle between reductionist abstractions of social classes. According to this conception, the industrialized society was the product of a class known as the bourgeoisie that was going to be displaced from power by the proletariat. Esa concepción elitista, que durante muchos años se limitó a proponer sin resultados la construcción de un partido clasista dirigido por la vanguardia obrera, en realidad los cuadros militantes profesionales, se encarnó en los años 60 en los diversos grupos foquistas armados que proponían la violencia como método político fundamental. A través de esa violencia se pretendió alcanzar el reino de la felicidad. Magnífico propósito, fantástico objetivo, al que nadie puede rehusarse. Igualdad de derecho para todos, distribución equitativa de la riqueza, desarrollo cultural y económico, el respeto de la voluntad popular y la participación de toda la sociedad. That elitist conception that for many years limited itself to propose without results the construction of a party headed by the working class forefront, in reality the professional militants, in the 60s took the shape of certain armed groups that proposed violence as a fundamental political method. Through that violence they pretended to reach the kingdom of happiness. It was a magnificent objective that no one could oppose. Equal rights for all, a fair distribution of wealth, respect of popular will, and participation of the entire society. Pero la revolución,
esa meta que prometía resolver todos los conflictos y enigmas del ser humano, estuvo siempre signada por la muerte, por la violencia fratricida, por el fusil. Y el fusil, nosotros ya lo sabemos, no representa la esperanza, no nos ofrece la justicia. El fusil es la muerte, y juntos con ella aparecen inevitablemente el autoritarismo, el partido único, el despotismo de una élite ilustrada sobre el resto de la sociedad. Aparece también el cercenamiento de las libertades individuales. But the revolution, that goal that pretended to solve all conflicts and enigmas of mankind, was always marked by death, civil wars and guns. Guns, as we all know, do not represent hope nor offer justice. Guns are death, and together with guns inevitably appear single-party rule and the despotism of an elite over the rest of society. Also, individual freedom is obliterated. La democracia, en cambio, tiene dos virtudes esenciales para el hombre. No exige por principio ninguna cuota de sangre, y con ello queda garantizado el derecho a la vida. Y tiene además la capacidad de cuestionarse a sí misma, transformarse, renovar las relaciones entre los hombres, generar nuevas ideas y desechar las viejas, porque la democracia es fundamentalmente un régimen en estado permanente de creación, con sus conflictos, con sus tensiones. Antagónica y, por qué no, también rebelde, ella es el reaseguro de la razón. Democracy instead has two essential virtues. It does not require a quota of blood, and with that it guarantees the right to life, and also has the capacity of questioning itself, of transforming itself and renewing the relations between men, and of generating new ideas and rejecting old ones. Because democracy is basically a regime in a permanent state of creation with its conflicts and tensions. Antagonistic and, why not, rebellious, it is the reaffirmation of reason. A lo largo de este siglo, otra ideología reduccionista convocó también a los desalentados y generó corrientes de acción y pensamiento que siempre fueron marginales, pero que influyeron y colaboraron en los procesos políticos concretos. Se trata del nacionalismo, bajo cuya denominación genérica podemos englobar a las distintas tendencias que hipostasiaron el sentido de pertenencia nacional en un absoluto que pretende negar los conflictos naturales de una sociedad compleja y el pluralismo político en aras de una homogeneidad artificiosa y autoritaria. Surgido en el contexto del agotamiento del orden conservador y de la irrupción de la democracia con el sufragio universal, este nacionalismo, en sus vertientes reaccionarias, tradicionalistas o imitativas del fascismo europeo, solo logrará articular agregados heterogéneos de lealtades culturales y sociales convocadas frente a lo que consideraban sus mortales enemigos comunes. Se trataba en parte de una crisis de conciencia de la clase dirigente tradicional, desubicada frente a situaciones cambiantes y complejas. In the course of this century, another reductionist ideology attracted the disheartened and generated currents of thought and action that were always marginal, but that had an influence on concrete political processes. We are talking about nationalism, under whose generic denomination we can encompass the different tendencies that turned the sense of national belonging into an absolute that pretended to negate the natural conflicts of a complex society and of political pluralism for the sake of an artificial and authoritarian homogeneity. This nationalism, arising from the context of the exhaustion of the conservative order and the eruption of democracy, in its manifestation of traditional reaction or imitation of European fascism, will only manage to articulate heterogeneous aggregates of cultural and social loyalties gathered against what they view as their mortal common enemies. It was in part a crisis of conscience of a traditional ruling class disoriented by changing and complex situations. Solo atinaron a erigir trincheras de combate,
en la que el conflicto político terminaba asimilándose a la lucha bélica interna, convirtiendo a la sociedad en un campo de batalla. They only managed to dig combat trenches where political conflict ended up as part of the internal fighting, turning society into a battlefield. Derivaciones extremas de estas corrientes condujeron a recrear recurrentemente escenarios catastróficos, espíritus de cruzada, exaltaciones míticas e incitaciones a la acción directa que desde la derecha y desde la izquierda desembocaron en su último y frenético esplendor en el infierno de los años pasados. El nacionalismo oligárquico, autoritario y elitista contribuyó a instaurar la peor y más incontenible forma de violencia. Extreme derivations of these currents led to the recurrent creation of catastrophic scenarios, mystic exaltations, and calls to direct action that, from the right to the left, flowed in their last and frenetic splendor into the hell of the past years. This authoritarian and elitist nationalism contributed to bring about the worst and most unmanageable form of violence. Manifestación desordenada y siempre restauradora de un pasado mítico, perdido, niega y resiste hoy el avance de la democracia y la modernización con la misma ceguera con que resistió y frustró antes similar curso histórico de una sociedad emergente. Quizá la diferencia central resida en su debilitamiento definitivo, su incapacidad para ofrecerse como salida, su impotencia de cara a un pueblo que ha madurado y acepta cada vez menos tutelazgos o paternalismos de cualquier especie. Pero si bien sus proyectos restauradores resultaron impracticables, se debe reconocer que sus discursos y sus prácticas penetraron hondamente en nuestra vida política, trascendiendo sus reductos. The disorderly and always reactionary manifestation of a mythic and lost past denies and resists the advance of democracy and modernization with the same blindness with which it resisted and frustrated the historic path of an emerging society. Maybe the central difference resides in their permanent weakening, in their incapacity of offering solutions, on their impotence in the face of a people that has matured and rejects more and more all type of paternalisms. But even though their projects couldn't be realized, we must admit that their speeches and practices penetrated deeply into our political life. Persiste, en efecto, una valoración residual que impregna aún determinadas percepciones iracundas de la presente transición y opera ante cada encrucijada como activador de cualquier tentación involutiva. Es allí donde radica su peligro, porque en la medida en que una generación pionera no logra ofrecer instituciones estables, estructuras dinámicas sólidas y espacios propios, quienes debieran abandonar los viejos cauces comienzan a refugiarse en las aguas estancadas del pasado, allí donde encuentran las certidumbres de antaño, espejismos de seguridad y protección, la calma falsa, por cierto, del inmovilismo, la nostalgia, el encierro y el autoabandono, en fin, la decadencia. We still have a residual valuation that permeates certain angry perceptions of the present transition and that operates as an activator of any regressive temptation. It is there where its danger lies, because as long as a pioneering generation is unable to offer stable institutions and dynamic and solid structures, those who should abandon their old ways take refuge in the stagnant waters of the past, where they find the certainties of yesteryear, mirages of security and protection, the false calm of immobility, nostalgia, isolation and self-abandonment. In one word, decadence. Convertir a nuestra idea en una ideología cristalizada, otro de los productos aberrantes del faccionalismo que ha imperado en nuestra cultura política, no ha servido sino para viciar el concepto de contenido, quitarle su fuerza y potencialidad y apropiarse de un valor que debe ser común a todos, a fin de utilizarlo como argumento de dominación por parte de unos pocos que imponen sobre la sociedad
su particular y parcial visión de la realidad. Nacionalismo sin nación, patriotismo sin pueblo, militarismo que subvierte las instituciones, constituyen la expresión más rancia y acabada de la América Latina vieja. The conversion of our idea into a crystallized ideology, another of the abnormal products of the factionalism that has prevailed in our political culture, has only served to muddle the concept of its contents, of robbing its strength, and of taking away a value that should have belonged to all, in order to use it as an argument of domination by a few that impose on society their particular and partial vision of reality. A nationalism without a nation, a patriotism without people, a militarism that subverts institutions is the oldest and purest expression of the old Latin America. Es necesario rechazar los dogmas que con increíble simplismo, con una manera ingenua de reducir e incluso negar la complejidad de los hechos políticos y sociales, con esa creencia en la verdad de sus ideas capaz de sobrevivir a los más espectaculares desmentidos históricos, no son sólo inofensivas reliquias heredadas del siglo pasado, sino a menudo el origen de ciegos fanatismos o, aún en el contexto compartido de la vida democrática, se erigen en sectarios escollos para una mirada a la vez más lúcida y menos arrogantemente segura sobre nuestra realidad. We must reject the dogmas that, with their naive way of reducing and even denying the complexity of social and political developments, and a belief in the truth of their ideas that is capable of surviving the most incredible historic proof to the contrary, are not just a harmless relic from the past century, but often the origin of blind fanaticisms, or even in the shared context of democratic life, become sectarian barriers against a more enlightened and less arrogant view of our reality. La renovación cultural que deseamos pasa ante todo por la renuncia a todo fanatismo, la admisión del error siempre posible, por la búsqueda al mismo tiempo plural y compartida del conocimiento de nuestra sociedad, para contribuir a hacerla más libre, próspera y justa. Estos confortables dogmas no son en modo alguno necesarios. Lo que sí se necesita hoy es un sistema ético fundado sobre valores que, sin menoscabo para la libertad, promuevan y consoliden la solidaridad social, y especialmente lo que necesitamos todos hoy es un inédito plusvalor de la imaginación, de invención, de actitud política emprendedora. The cultural renewal that we desire requires, above all, that we relinquish any and all types of fanaticism, that we admit our errors, and that we seek to understand our society in order to make it freer, fairer, and more prosperous. What we need today is an ethical system based on values that, without being detrimental to freedom, promotes and consolidates social solidarity. But, above all, what we mostly need is imagination, creativity, and political renewal. Afirmamos que la democracia latinoamericana debe basarse en el trípode de la participación, la ética de la solidaridad y la modernización. We affirm that Latin American democracy must be based on the tripod of participation and the ethics of solidarity and modernization. La intensificación de la democracia, su extensión a todos los ámbitos del quehacer social, constituye el único camino válido para enfrentar lo que se ha denominado la crisis o la ingobernabilidad inherente a la democracia. La crisis o ingobernabilidad estaría provocada, según algunos teóricos, por una sobrecarga de demandas insatisfechas que hacen presión sobre los gobiernos. El camino que se señala es el de atenuar esa sobrecarga, limitando aún más la participación y acentuando la apatía política de las grandes masas y restringiendo la democracia a una competencia entre élites. Pero si se adopta este camino para salvar a la democracia, se corre el riesgo que lo que quede no sea digno de ser salvado.
En cambio, si en lugar de restringirla se amplía la participación y se combate la apatía política, es probable que se disminuya la sobrecarga de demandas sociales por el mayor sentido de responsabilidad que se genera cuando se toma contacto con una realidad constituida por la escasez de recursos y se debe participar en la decisión de distribuir esos recursos. Los ciudadanos se vuelven ingobernables cuando se sienten instrumentos pasivos de decisiones que adoptan otros, cuando las dirigencias políticas, económicas y sindicales se les oponen como élites cerradas y autónomas, cuando son convertidos en masa. La democracia cabal debe destruir esta oposición insostenible entre élites y masas. The intensification of democracy, its expansions to all aspects of society, is the only valid way to face what has been called the crisis or unruliness inherent to democracy. The crisis or the lack of management would be caused by an overload of unsatisfied demands that pressure the government. The suggested solution would be to lessen that overload by limiting participation and accentuating the political apathy of the masses, and by restricting democracy to the elites. But if we adopt this method to save democracy, we run the risk that what's left is not worthy of being saved. But if instead of restricting participation we expand it, and we fight political apathy, it is probable that the overload of social demands would be alleviated by the larger sense of responsibility generated when the public becomes in contact with a reality constituted by a lack of resources, and where one must participate in the decision of distributing those resources. Citizens become impossible to govern when they feel they have become passive instruments of decisions adopted by others, when the political, economic, and labor leadership opposes them as closed and autonomous elites, when they become the masses. True democracy must destroy that opposition between the elites and the masses. El egoísmo ha sido caldo de cultivo tanto del autoritarismo pseudo-liberal como del mesianismo populista. Contra esos callejones sin salida se impone afirmar una ética de la solidaridad que procure poner de relieve la armonía de la creación desvirtuada tantas veces por el egoísmo. En tal sentido, y esto es fundamental, una ética de la solidaridad implica que la sociedad sea mirada desde el punto de vista de quien está en desventaja en la distribución de talentos y riquezas. Selfishness has been the breeding ground not only of the pseudo-liberal authoritarianism, but also of the populist messianism. To combat those dead-end roads, we must implement an ethics of solidarity that tries to enhance the harmony of creation so often adulterated by selfishness. In that sense, I think this is basic, an ethics of solidarity implies that society be seen from the point of view of those who are at a disadvantage in the distribution of talent and wealth. Es claro, hay una distribución natural desigual. Hay asimismo una distribución social e histórica desigual de riquezas, estatus y rentas. Esas desigualdades acarrean consecuencias que son incoherentes o contradictorias con el hecho de reconocer a cada ciudadano como miembro con igual dignidad en el seno de la cooperación social. Este reconocimiento amplía el significado de los derechos humanos, que no solo son violados por las interferencias activas contra la vida, la libertad y los bienes de las personas, sino también por la omisión, al no ofrecer las oportunidades y recursos necesarios para alcanzar una vida digna. Un pacto democrático basado en esa ética de la solidaridad supone la decidida voluntad de que esté sustentado en condiciones que aseguren la mayor justicia social posible y, consecuentemente, reconoce la necesidad de apoyo a los más desfavorecidos. It is clear that natural distribution is unequal.
there is also an historic and fair distribution of wealth, status, and taxation. Those inequalities have consequences that contradict the recognition of every citizen as a member with equal dignity. This recognition expands the meaning of human rights that are not only violated by active interference against life, freedom, and property, but also by the lack of opportunity and resources offered to attain a dignified life. A democratic pact based on this ethics of solidarity must be based on conditions that will assure the most social justice possible, and a recognition of the need to support the least favored. La modernización que se propugna ha de estar en concordancia con las premisas y condiciones del proyecto de sociedad aquí propuesto. No se trata de modernizar con arreglo a un criterio exclusivo de eficientismo técnico, aún considerando la dimensión tecnológica de la modernización como fundamental. Se trata de poner en marcha un proceso modernizador tal que tienda progresivamente a incrementar el bienestar general, de modo que la sociedad en su conjunto pueda beneficiarse de sus frutos. Modernization must be in agreement with the premises and conditions of this society proposal. It is not a matter of modernizing with exclusive criterion of technological efficiency, even though we do consider this as basic. The idea is to launch a process of modernization that progressively will tend to increase general well-being in such a way that society as a whole will benefit from its fruits. Toda modernización es un proceso socialmente orientado, surge de una matriz cultural, responde a determinados valores, lo cual significa que rechaza a otros y se vincula con determinados intereses. En ese sentido, es históricamente cierto que democracia y modernización no han marchado siempre juntas y que antes y ahora se han planteado proyectos de modernización económica que no se compadecen con una sociedad democrática. Bajo el capitalismo y bajo el socialismo se han dado procesos de modernización autoritaria. Los ejemplos son múltiples y en general se vinculan con ideologías extremadamente liberales que confían en el egoísmo del mercado o con ideologías extremadamente estatistas que confían en la planificación centralizada y compulsiva. Any modernization is a socially oriented process that arises from a cultural mold and responds to certain values, which implies the rejection of others and the linkage with certain interests. In that sense, it is historically true that democracy and modernization have not always marched together, and that before and now there have been projects of economic modernization that are in opposition to a democratic society. Under capitalism and socialism, there have been processes of authoritarian modernization. The examples are many, and in general are related to extremely liberal ideologies that trust the selfishness of the market, or to extremely state-oriented ideologies that trust the centralized and compulsive planning. Frente a una modernización que se basa en el refuerzo de los poderes privados y otra que se basa en el refuerzo de los poderes del Estado, la modernización en democracia y en solidaridad supone reforzar los poderes de la sociedad autónomamente constituidos. In view of a modernization based on the effort of private interest, and another one that is based on the efforts of the state, modernization in democracy and solidarity must reinforce the powers of society, autonomously constituted. Otra cuestión de esencial importancia es la relación entre la vigencia de la democracia y la prosperidad económica. Los pueblos de Estados Unidos y Europa, que han tenido éxito en la construcción de democracias sólidas y estables, saben por experiencia histórica hasta qué punto la continuidad de sus regímenes políticos, la permanencia y solidez de las libertades públicas y la concordia social se afianzaron por el crecimiento económico y la prosperidad de sus pueblos. An issue of essential importance is the relationship between democracy and economic prosperity. The peoples from the United States and Europe who have been successful in the implementation of solid
democracies know through historic experience that up to what extent the continuity of their political regimes, the permanence and solidity of public freedom and social harmony got solidified by economic growth and by the economic growth and the prosperity of the citizens. Inversamente, y asimismo por la experiencia histórica, también conocemos que cualquier democracia, aun con la mayor voluntad de permanencia, tropieza con enormes y a veces insuperables dificultades para sobrevivir en economías asignadas por las crisis, el subdesarrollo, el hambre, el analfabetismo y la marginación. No es fácil preservar los valores democráticos cuando sectores enteros de un pueblo carecen de las posibilidades elementales de incorporarlos a la vida cotidiana, cuando la miseria despoja de su dignidad a los seres humanos, cuando la ausencia de opciones quita sentido a su libertad, cuando la ignorancia hace difícil valorar el respeto al disenso. But also through historic experience, we know that any democracy, even with the greatest desire of permanence, faces huge and often unsurmountable difficulties to survive in economies plagued by crisis, underdevelopment, hunger, illiteracy, and margination. It is not easy to preserve democratic values when entire sections of a nation lack the basic means to be incorporated into daily life, when poverty deprives human beings of their dignity, when the absence of options makes their freedom meaningless, and when ignorance makes it difficult to value respect for dissent. Esta otra realidad que sostuvieron que la libertad, el pluralismo, el respeto al disenso y a la ley oponían trabas insuperables para poner en marcha los cambios profundos que la economía precisa para asegurar un crecimiento sostenido. En suma, que primero era necesario crecer económicamente para luego poder implantar la democracia. This other reality that in Latin America was and often is present, more than once led to doubt the possibility of living a democracy, as well as its capacity to change reality. Some even affirmed that democracy was a luxury that only rich nations could afford. Others said that freedom, pluralism, respect for dissent and to the law represented unsurmountable obstacles for the implementation of the profound changes that the economy needs to ensure a sustained growth. In brief, first it was necessary to grow economically in order to implement democracy. Estas ideas no solo se enunciaron, también se aplicaron como una de las tantas justificaciones para imponer regímenes autoritarios y dictatoriales de diversos signos. El resultado fue que los regímenes autoritarios, con el pretexto de promover el crecimiento económico, nos dejaron como herencia la destrucción de la convivencia social y a menudo un mayor atraso económico. These ideas were not just formulated, they were also applied as one of the many justifications to impose authoritarian and dictatorial regimes. The result was that the authoritarian regimes, with the excuse of promoting economic development, left as a legacy the destruction of the social framework and often further economic underdevelopment. Pocas veces en toda su historia, en efecto, nuestros países han enfrentado una perspectiva económica externa tan sombría como la de la actualidad. Los precios de nuestras exportaciones tradicionales descendieron hacia 1985 o 1986 a los niveles más bajos del siglo, en ocasiones debido a una verdadera guerra de subsidios a su producción en las economías avanzadas, en otros casos porque en esas economías se desarrollaron sustitutos que reemplazaron a los bienes que exportábamos. Al mismo tiempo, se nos discrimina cada vez más, tanto en la colocación de nuestros productos tradicionales como en la de nuestros productos industriales. Y para coronar esta situación, nos encontramos con la carga insoportable de una deuda externa en la que el mero pago de sus intereses absorbe una parte sustancial de nuestra capacidad de ahorro,
mientras se ha cortado el flujo de capitales que tradicionalmente llegaba desde las naciones industrializadas. De esta manera, en el último quinquenio, Latinoamérica ha girado más de 100.000 millones de dólares hacia los países desarrollados, amputando casi de cuajo nuestras posibilidades de invertir para reiniciar un crecimiento económico que precisamos desesperadamente. Few times in the history our nations faced an external economic perspective as somber as the one they face today. The price of our traditional exports has gone down to the lowest levels of the century, often as a result of a true subsidy war to their production in more advanced societies. In others, because those economies developed substitutes that replace the goods we exported. At the same time, we are increasingly discriminated not only in the placement of our traditional products, but also in our industrial output. And to top it all, we have the intolerable burden of an external debt whose mere service absorbs a substantial portion of our saving capacity, while the flow of capitals that traditionally came from industrialized nations has ebbed. Thus, in the past 5 years, Latin America has wired more than $100,000 million to developed nations, amputating almost entirely our possibilities of investing in an economic growth that we so desperately need. Constituye una amarga paradoja que las democracias avanzadas que nos alientan a consolidar nuestras renacientes democracias sean las mismas que nos castigan discriminándonos comercialmente, haciendo bajar el precio de nuestras exportaciones al subsidiar productos competitivos con los nuestros, exigiéndonos con dureza el pago de una deuda que nos desangra, coartando en suma las escasas posibilidades que se nos abren para paliar una crisis que amenaza la sobrevivencia de la misma democracia que nos alientan a preservar. It's a bitter paradox that the advanced countries who encourage us to consolidate our fledgling democracies are the same ones who punish us by discriminating us commercially, lowering the price of our exports when subsidizing products that compete with ours, harshly demanding the payment of a debt that bleeds us dry, and, in brief, destroying the scarce possibilities open to us to ameliorate a crisis that threatens the survival of the same democracy they encourage us to preserve. La mayoría de los países de América Latina durante la segunda mitad de la década del 70 procuraron alcanzar ambiciosos objetivos de inversión y crecimiento, sin reparar en las restricciones de sus propias economías. Para ellos recurrieron al endeudamiento externo, aprovechando un mercado financiero internacional con elevada liquidez y ansioso por reciclarla luego del shock petrolero. During the second half of the 70s, most Latin American nations attempted to attain ambitious objectives of investment and growth without analyzing the restrictions of their own economies. To do it, they acquired foreign loans, taking advantage of an international financial market with a high degree of liquidity and anxious to recycle it after the oil shock. De esta forma, las economías latinoamericanas se sintieron libres de las restricciones que tradicionalmente le imponían la disciplina fiscal, el estrecho mercado de capitales interno y la debilidad estructural de su balanza de pagos. Así, los gobiernos, principalmente dictatoriales, pudieron obtener, y en muchos casos fueron inducidos a tomar, montos de financiamiento externo desproporcionados en relación a su capacidad futura de repago. Estos préstamos externos fueron hechos generalmente en condiciones de tasa de interés y plazos mucho más favorables que los préstamos que surgen de los programas recientes de financiamiento externo. En suma, políticas económicas internas laxas de los países deudores fueron acompañadas con políticas crediticias laxas de la comunidad financiera internacional. Esta laxitud en las políticas gozaba de la aprobación y el apoyo político de los principales países acreedores, que prefirieron reciclar el exceso de liquidez derivado del shock petrolero
a tener que ajustar sus propias economías a esa nueva realidad. Thus, Latin American economies fell free from the restrictions traditionally imposed by fiscal discipline, the narrow internal capital market, and the structural weaknesses of its balance of payments. Thus, the governments, mainly dictatorial, were able to obtain, and many were induced to take external loans disproportional to their repayment capacity. These foreign loans were made in general with terms and interest rates by far more favorable than those that came from recent programs of foreign financing. In sum, the lax internal economic policies of the debtor countries ran together with the lax credit policies of the international financial community. This lax attitude enjoyed the approval and the political support of the main lending nations, who preferred to recycle the excessive liquidity derived from the oil shock instead of having to adjust their own economies to this new reality. Lo paradójico es que este acceso prácticamente ilimitado al mercado financiero internacional en algunos casos se hizo bajo un contexto de política económica que hoy en día esa misma comunidad financiera rechazaría con el calificativo de irresponsabilidad económica. En la Argentina, por ejemplo, en el período 1977-1981, el esquema de política se basaba en el desaliento de las exportaciones a través del retraso cambiario y en la expansión del gasto público. En los 4 años que transcurrieron entre 1977 y 1981, el gasto público aumentó 11 puntos del Producto Bruto y el déficit fiscal en 8,5 puntos también del Producto Bruto. En ese mismo periodo, el saldo en cuenta corriente del balance de pagos internacional pasó de un superávit de $1.290 millones, 1977, a un déficit de $4.700 millones en 1981. The paradox is that almost unlimited access to the international financial market in some cases took place under a context of political policy that today the same financial community would reject as irresponsible. In Argentina, for example, from 1977 to 1981, the policy was based on the discouragement of exports through the exchange lag and the expansion of public expenditure. In the 4 years between 1977 and 81, the public expenditure increased 11 points of the gross national product, and the fiscal deficit increased 8.5 points of the GNP. In that same period, the balance of the international payments account went from a surplus of $1.29 billion in 1977 to a deficit of $4.7 billion in 1981. La situación que hoy vive América Latina se asemeja de alguna manera a la que se planteó en Europa inmediatamente después de la guerra. Allí volvían a aparecer incipientes y frágiles democracias donde habían reinado dictaduras y ocupaciones militares. Allí era preciso reconstruir economías enteras a partir de la terrible devastación dejada por la guerra. Allí era necesario buscar la concordia y la unidad entre naciones que se habían combatido y odiado. In some ways, the present situation of Latin America resembles the one undergone by Europe after the war, with fragile and fledgling democracies where dictators and military occupants had ruled. There it was necessary to rebuild entire economies after the terrible devastation left by the war. There it was necessary to seek harmony and unity among nations that had battled and hated one another. Pocos proyectos podrían haber parecido más irrazonables, más irrealizables. Sin duda habría sido irrazonable e irrealizable si no hubiera mediado la voluntad y el esfuerzo de pueblos y gobiernos, una voluntad y un esfuerzo cimentado en la conciencia de las terribles experiencias que se habían vivido y en el deseo de no repetirlas jamás. Few projects could have seemed more unreasonable and unattainable.
No doubt it would have been so without the will and the effort of peoples and governments, a will and an effort based on the awareness of those terrible experiences and the desire of never repeating them again. Pero también habría sido imposible llevar a cabo estos proyectos si el resto del mundo, en particular los Estados Unidos, no hubiese comprendido que ante el desafío no era posible aplicar viejas fórmulas o repetir rutinas, sino actuar con imaginación, buscando nuevas soluciones y nuevos procedimientos para afrontar los nuevos problemas. But it would also have been impossible to undertake these projects if the rest of the world, particularly the US, wouldn't have understood that the magnitude of the challenge barred the application of old formula or the repetition of routines. The only way was to act with imagination, to seek new solutions and new methods to confront new problems. Si en esa época hubiera prevalecido el interés de aprovechar la debilidad de los países destruidos por el conflicto en beneficio de los que estaban prácticamente intactos, si en esa época se hubieran aplicado las viejas rutinas comerciales y financieras de la preguerra, hoy quizás Europa continuaría arruinada y el mundo se encontraría más pobre e inseguro. En cambio, se imaginaron y pusieron en práctica respuestas novedosas, iniciativas antes desconocidas. Se actuó, en suma, con mentalidad fresca y original, y la prosperidad que alcanzó Europa no fue en desmedro, sino en beneficio de quienes cooperaron para obtenerla. If at that time the interest of taking advantage of the weakness of the countries destroyed by the conflict would have prevailed for the benefit of those left practically intact, and if at that time the old pre-war commercial and financial routines would have been applied, perhaps Europe would still be ruined and the world would be poorer and less safe. Instead, new methods and initiatives were imagined and implemented. In some, nations acted with a fresh and original mentality, and the prosperity attained by Europe benefited those who cooperated to bring it about. Hoy, en América Latina, han resurgido nuevamente democracias sobre la desolación política dejada por regímenes autoritarios. Pero las economías de nuestras naciones atraviesan la peor crisis del último medio siglo. Enfrentados a nuevos problemas en el mundo, estamos buscando soluciones originales para todo un continente. Contamos para ello con la voluntad de nuestros pueblos dispuestos a trabajar seriamente, a corregir nuestros errores y a realizar sacrificios para hacer realidad una esperanza. Today, new democracies have emerged in Latin America from the political devastation left by authoritarian regimes. But the economies of our countries are going through the worst crisis of the past half-century. Faced with problems in the world, we seek original solutions for an entire continent. For that, we count with the will of our nations, eager to work seriously to correct our mistakes and to make sacrifices to make our hopes come true. Entre tanto, las democracias avanzadas y prósperas nos miran con simpatía, pero sin imaginación. Frente a una deuda externa que nos oprime y a un comercio internacional que nos agobia, nos responden de manera rutinaria como si nada hubiera cambiado y como si nada pudiera cambiar. Meanwhile, the prosperous and advanced democracies view us with sympathy, but with no imagination. Faced with an oppressive foreign debt and an international trade that is killing us, they respond as usual, as if nothing had changed, and if nothing could change. Y sin embargo, todos sabemos que no es así, que en los últimos años se produjeron en el mundo cambios sustanciales, tanto en las condiciones como en los flujos comerciales y financieros. Quienes nos dan respuestas adocenadas nos afirman que proceden con realismo y nos recomiendan ser realistas. Pero no es realista ignorar los cambios que ocurrieron y proceder como si nada hubiera sucedido. Es realista y práctico, en cambio, aguzar la imaginación y buscar conjuntamente nuevas soluciones para afrontar los nuevos problemas. Nevertheless, we all know it's not so,
And in the past few years, the world has undergone substantial changes, not only in its conditions, but also in its commercial and financial flows. Those who answer with formula affirm that they proceed with realism and advise us to be realist as well. But it is not realist to ignore the changes that took place and go on as if nothing happened. It is realist and practical, however, to use our imagination and jointly seek new solutions to confront new problems. En toda Sudamérica hemos construido la democracia en el marco de la crisis más severa que ha padecido la región, en contra de todos los politólogos que sostienen que para que la democracia pueda existir en un país es menester contar con cierto nivel mínimo de bienestar y de crecimiento. In all of South America, we had built democracies in the midst of the most severe crisis suffered by the region, against all political scientists who affirm that for democracy to exist in a country, it is necessary to have attained a certain minimum level of growth and well-being. En todos los países, los gobiernos de la transición, sin excepción, han perdido las elecciones, y en casi todos, estrepitosamente. In all countries, the transition governments, with no exception, have lost the elections, and most of them dramatically. Hasta ahora, la alternancia de los partidos en el poder se produce dentro del sistema, pero el cúmulo de expectativas insatisfechas, la violencia y la desesperanza comienzan a sumarse al sedimento de autoritarismo que aún no ha podido destruirse. So far, the alternation of parties in power happens within the system, but the accumulation of unfulfilled expectations, the violence and despair start to build the sediment of the authoritarianism that we still haven't managed to destroy. La derecha egoísta y la izquierda boba parecieran sumarse en el empeño de acelerar las contradicciones y empujarnos al desastre. The selfish right and the silly left seem deliberately to accelerate the contradiction and push us back into disaster. Europa Occidental ya se ha lanzado a la ayuda de sus hasta ayer enemigos del Este. ¿Hará lo mismo los Estados Unidos con sus amigos de siempre del Sur? No lo vemos. Que Dios nos ayude. I will read the last paragraph. Western Europe has already gone out to help her up to yesterday enemies of the East. Will the United States do the same thing with her friends of always from the South? We don't see it. God help us. Thank you very much. Thank you very, very much, Dr. Alfonsine. We will now take questions. There are microphones here, and here. So please go to the microphone if you would like to ask a question. You need to go to the microphone so everyone can hear. Yes, sir. Let's make a naive attempt at the sort of new thinking which you implied was necessary for South America. And let me ask the direction in a naive and direct way. Why does Argentina need an army? The only thing it seems to do is overthrow the government and cost a lot of money. The one time it had to fight with the memory it lost. Wouldn't you be better off without it? Bueno, es un planteo interesante de todas formas. It's a very interesting proposition. Yo voy a demorar unas 2 horas en contestarlos, de modo que va a ser rápido. I will make a quick answer. Yo pienso realmente I feel
que el mundo de hoy that plantea today's world un problema para todos los países presents a problem for all nations sobre el tema militar. regarding the military. Nosotros estamos saliendo en América Latina de la teoría de la seguridad continental. In Latin America, we are emerging from the theory of the continental security, Por la cual se nos decía que Estados Unidos iba a cuidar a todo el continente de cualquier amenaza externa. through which we were told that the United States was going to protect the continent from any external threat, Y que los ejércitos nacionales tenían que ocuparse de los problemas ideológicos. and that the national armies should take care of the ideological problems. De suerte que por una parte todo comenzó a ser seguridad. So that on one hand, everything started out by security, La producción, el consumo, la educación, Productivity. absolutamente todo. consumption, education, everything. Lo que era una invitación al totalitarismo, desde luego. That naturally was an invitation to totalitarianism. Por otra parte, fuimos campo de batalla a través de esta teoría On the other hand, through this theory, we were the battlefield de las dos superpotencias, of the two superpowers, porque se generaban luchas entre los ejércitos o fuerzas armadas institucionales because there were confrontations or struggles between the institutional armies y las irregulares o guerrillas que se fueron produciendo. and the irregular or underground or guerrilla groups that took place. Nosotros pensamos que la distensión y estos cambios sustanciales que se están produciendo en la Unión Soviética y en el este de Europa We feel that these major changes that are happening in the Soviet Union and in Eastern Europe tienen que generar en todas partes una disminución de los gastos militares. should generate everywhere a reduction of the military expenditure. Pienso que sustancialmente en los Estados Unidos esto seguramente se ha de producir si el lobby de los empresarios que producen armas no es demasiado importante. We feel that this might happen to the United States unless the lobby of those who produce weapons is not too strong. De paso sería muy bueno que lo que dejen de gastar en armas lo vuelcan en inversiones en América Latina. It might also be very nice if what they don't spend in weapons they will invest in Latin America. Por otra parte, On the other hand, el hecho de que se haya democratizado toda la región, me estoy refiriendo a Sudamérica y de manera particular al Cono Sur, on hace the que other- se vayan aventando estos pseudo peligros que aparentemente existían. On the other hand, the fact that we're becoming more and more democratic in the entire continent, particularly in the southern cone, reduces all these risks that were existing before, De enfrentamientos entre países hermanos. of confrontation between nearby nations. Y creo que la tendencia firme y clara es también en nuestros países a la de disminuir los gastos militares. And I think that our countries also have a clear tendency to reduce the military expenditure. Esto es algo que se tiene que hacer progresivamente, sostenidamente, sistemáticamente, This is something that ought to be done progressively in a sustained and in a sustained way, y prudentemente. and also prudently. Here and then here. Good. Well, it will when you speak. Wait a second. Sure. Right here. Le hago la pregunta en castellano. La administración del presidente Menem parece haber revertido ciertos aspectos fundamentales de la administración del gobierno radical, en particular con respecto al rol de los sindicatos y al rol de los militares. En este contexto, ¿a usted le parece posible un gobierno de coalición entre la actual administración de Menem y el Partido Radical? ¿Y cuáles serían las condiciones para que una coalición gobernante de ese tipo fuera viable? No, nosotros no hemos hablado nunca de coalición. It seems that the present government of Menem has reverted the role of the syndicates and of the unions and the military. Is
would it be possible to have a coalition between the Menem and the Radical government, and what could be those conditions to make it viable? Nosotros, le decía, no hemos hablado de coalición. Cuando hablamos de concertación o de convergencia, nos referimos a otra cosa. When we talk, we're not really talking about coalitions here. When we talk about convergency, we're talking about something else. Nosotros creemos que en cualquier país, no solo en la Argentina, We believe that any nation, not only Argentina, es necesario elaborar entre todos comunes denominadores we should create common denominators between all of us que permitan definir objetivos that will enable us to define objectives para cuyo logro estemos todos dispuestos a trabajar. for which accomplishment we would be all willing to work together. Esos objetivos y los instrumentos para arribar a ellos deben ser excluidos de la competencia política. These objectives and the means to arrive to those objectives should be excluded from political confrontation. Porque pensamos que un pueblo es recién una nación cuando es capaz de definir esos objetivos y luchar por ellos juntos. Because we feel that a people is truly a nation when it's capable of defining those objectives and struggle together to achieve them. Así definimos distintos planos de la concertación. In this way, we define different levels of political convergency. Uno es el problema institucional y One de is la the- filosofía de la democracia. The problem of the institutions and philosophy of democracy. Creo que es absolutamente necesario concertar esfuerzos entre los distintos partidos políticos a efectos de modernizar las instituciones. I think that all political parties should join efforts to modernize institutions. Yo, por ejemplo, pienso que es necesario salir del sistema presidencialista, pero sería un tema muy largo. I, for example, feel that we should get out of the presidentialist system, but this is a very long subject. Es también necesario, decía, definir un poco la filosofía de la democracia que estaba vinculada a este trípode que yo mencioné recién, I think it's also important to define the philosophy of democracy, which is linked to this tripod that I mentioned in my speech, la participación, la ética de la solidaridad y la modernización. which is participation, the ethics of solidarity, and modernization. Otro aspecto es el de la emergencia económica. Another aspect is the economic one. También aquí hemos probado de todo. Here we have also tested just a bit of everything. Yo creo que el problema es más político que técnico. I think that the problem is more political than technical. Probamos la dictadura porque se decía que la intermediación política creaba obstáculos insoslayables a la marcha de la economía, We tried o insalvables dictatorship más que insoslayables. because they thought that freedom or democracy created impossible obstacles to economic development. El resultado fue el fracaso, la deuda externa, la estatización de la deuda externa, la decadencia, la ruptura del aparato productivo. The result was the foreign debt and the rupturing of the productive apparatus in the nation. Después venimos nosotros, Then we come. y a pesar de los esfuerzos de Mario Brotherson, And regardless of Mario Brotherson's efforts, quedó demostrado que un partido solo tampoco puede resolver el problema. it was demonstrated that a single party can't solve the problem either. Y nosotros llamamos a la concertación y a la convergencia y no tuvimos respuesta porque sufrimos una oposición sistemática y destructiva. We called for convergency, but we were not successful because we suffer from a systematic and destructive opposition. Después viene el gobierno del doctor Menem. Then comes the government of Dr. En Menem, una primera etapa ensaya who at first tested un gobierno con ciertos visos corporativos. a government that was quasi-corporativist. También fracasa. That also failed. Y lo que está faltando es lo que yo creo que es absolutamente necesario, concertar los esfuerzos de los distintos partidos políticos para dar credibilidad a un programa que reclama el esfuerzo de todos, pero también para hacer que ese programa sea equitativa, en el sentido de que quien más tiene haga un esfuerzo mayor. What I'm calling for here is for a joint effort by all the political parties, so we have an equal distribution of wealth, and we also want those who have more to undertake a stronger effort.
Otra vez, sí. Un nuevo plano, perdón, un nuevo plano, esto es largo, es This is el a de long la paz business. social. Another aspect is that of social peace. Allí también es necesaria la concertación de los partidos, porque no hay pacto There- social exitoso en la historia del mundo que yo conozca que no haya partido de un acuerdo político. Here we also need a political agreement, because there is no successful social pact that as far as I know, that had not stemmed from a political agreement. Por último, está el otro nivel, que es el de la acción de gobierno a que usted se refería. Lastly, there's the other level, which is government action, and that is what you were referring to. Eso es responsabilidad del gobierno que triunfó en las elecciones. That is the responsibility Ahí no of the government corresponde concertación ni coalición. who won the elections. There, we should not have any consultation nor coalition, Salvo en situaciones de extrema gravedad. except in extremely serious situations. Y en ese sentido, entonces, me reitero en lo que decía al principio, que nosotros no hablamos de una coalición, de un gobierno de coalición. And then I want to repeat what I said at the beginning, that we're not talking about a coalition government. ¿Sí? Sí. Ok. Bien, en un análisis político como el que usted hizo, me llamó mucho la atención su apasionamiento cuando hablaba de la deuda externa. En un orden de prioridades de problemas políticos y económicos, ¿la deuda externa es uno de los primeros en su posición? Debo decirle que a mí me llama mucho la atención su posición. Sí, ¿no? Es realmente extraño, no creí nunca poder escuchar eso. Ahora le cuento. Ya. I was surprised by your passion when talking about the foreign debt. Do you feel that the foreign debt is one of the foremost problems? Es realmente el tema más grave que estamos sufriendo en la economía en la región. It's really the most serious problem in the economy of the region. Y genera And it la generates imposibilidad de crecimiento, the impossibility of growth. tiene una consecuencia tremenda al campo social It has a terrible Y co- impact on society y consecuentemente al campo político. and also on the political field. Genera a su vez una suerte de plan Marshall al revés, At the same time, it generates a sort of a reverse Marshall Plan, porque estamos haciendo transferencia de ingresos a los ricos because we're sending money to the rich y nos imposibilita cualquier tipo de crecimiento. and the rich are thwarting any possibility of growth. Señor Alfonsín, durante su presidencia, ¿cuáles fueron los métodos principales para comenzar la depolitización de las instituciones militares en Argentina? ¿Y qué métodos quedan utilizar para continuar esta despolitización? Durante mi gobierno yo debo decir que las Fuerzas Armadas actuaron como instituciones de la nación, estuvieron al servicio de las instituciones y se subordinaron al poder civil. Esto During my government, I could say that the armed forces were subordinated to civilian power. no significa This does not mean que no nos hayamos ganado el desafecto de las Fuerzas Armadas. that we haven't won the hatred, I could say, of the armed forces. Hemos trabajado We have worked para que se comprenda que no había más impunidad en la Argentina. so people would understand that there was no longer any impunity in Argentina. Y por razones económicas And for economic reasons y convicción, and conviction, ha habido presupuestos muy por debajo de los históricos. there have been budgets that were well below the traditional ones. Nos hemos preocupado porque se produzca la integración de la sociedad argentina entre civiles y militares. We have tried to create an integration of the Argentine society between civilians and the military. Hemos dicho reiteradamente que We had said repeatedly that el drama del autoritarismo argentino no es simplemente el drama de la irrupción militar, del golpe militar. the tragedy of Argentina is not
just the eruption or the military coup. Los militares tienen desde luego una responsabilidad fundamental en la irrupción, en la realización material del golpe de Estado. Certainly the military are responsible to a large extent of Pero- the military, of the coups, of the disruption of government, but Pero no pueden olvidarse los sectores autoritarios de la sociedad civil argentina, the que authoritarian muchas veces actuaban sectors, como ideólogos y como incitadores. the authoritarian sectors of sectors of the Argentine society should not forget that many times they were inducing the military to act in such a way. El problema argentino no comienza en los años 60 o en los años 70, viene desde mucho más atrás. The Argentinian problem did not start in the 60s or the 70s, it's much older. Hay un sociólogo, me acuerdo ahora, hay un sociólogo norteamericano, Johnson, There's an American social scientist whose name is Johnson, que repitiendo una cita anterior, who repeating an older quotation, decía que was saying that al poco andar de las guerras de la independencia, shortly after the wars of independence, los latinoamericanos cambiamos las banderas de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad, por la caballería, la artillería y la infantería. we changed the banners of the French Revolution, who were freedom, equality, and fraternity, for cavalry, Infantería y artillería. infantry, and artillery. Pero en los tiempos modernos, desde el año 30, que se produce la primera irrupción en el sistema institucional de las Fuerzas Armadas. But in modern times, it was in the 30s when the first military disruptions took place. Y desde allí hasta acá todos hemos tenido algo de culpabilidad por acción o por omisión. And from then on, we had all been responsible this, either by action or omission. Ha habido gobiernos constitucionales There have been constitutional governments que también de una o de otra forma, That also- explícita o implícitamente, actuaban violentando el derecho y la juridicidad. in one way or the other were disrupting or acting against the law of the rule of law. Había gobiernos fraudulentos, There were fraudulent governments. había gobiernos con pretensiones hegemónicas, There were governments that were pretending to be totalitarian. había gobiernos que no respetaban los derechos de las minorías. There were governments who did not respect the rights of minorities. Entonces el problema no es de un sector del país, Then the problem is not just from one sector of the nation militar o civil, es el problema de la military- sociedad en su conjunto. or civilian. It is a problem of society as a whole. Es la tendencia a la ajuridicidad, a la ilegalidad. The tendency to lawlessness. Es en definitiva Es todo in one esto que word. nos llevó a no estar disponibles para el acuerdo, para el diálogo, para la convivencia, para la tolerancia. Who led us to a lack of dialogue, of living together, and of lack of tolerance. Y esto es lo que se ha ido logrando en la sociedad en su conjunto a través de la recuperación de la libertad. And this is what we have tried to recover in society as a whole through the recovery of freedom. Específicamente en el campo militar procuramos que los planes de estudio fueran democráticos. Specifically in the area of the military, we tried that the curricula was democratic. Procuramos que se encontraran en los institutos de formación para los jóvenes que no eran militares en las universidades. Que estuvieran juntos con los jóvenes no militares en las universidades. We tried that the military were together with the non-military young people in the universities. Pero todavía este es su proceso que se está logrando. But this is a process that is still ongoing. Y creo que hay marchas atrás And I feel there are some reversals sobre las que no quisiera insistir, si usted me permite, porque no me gusta hablar fuera de mi país en contra de mi gobierno. upon which I don't want to insist, because I don't like to talk against the government of my country when I'm outside my country. Nada más. That's it? May I ask you to please keep your questions short so that we can get lots of these in?
que son preguntas que requieren... Could you ask that they don't come up with a long Yes. questions that they wrote down, but rather subdivided so Yes. I can interpret it? Yes. All right, we'll go here, and then what happened to this person? Over here, and then back with me. Para el señor Elwin, que va a estar presidente de Chile, y cómo puede comparar su situación con lo de usted en 83. Bueno, yo no me What atrevería. advice would you have to Mr. Elwin, who will be the president of Chile, and how can you compare his situation with yours? Yo no me atrevería a dar consejos al señor Elwin, desde luego. I wouldn't dare to give any kind of advice to Mr. Elwin, of course. No but- me ha ido tan bien como para andar dando consejos. I haven't done all that well to be advising people. Pero yo creo que de todas las transiciones que se han producido en América Latina, la más difícil es la de Chile. But I feel that of all transitions that took place in Latin America, the toughest one is the one in Chile. Yo confío que la madurez y la fineza política de los dirigentes chilenos ha de servir para salir adelante en una situación comprometida, por lo menos originalmente. I feel that the political sophistication and maturity of Chilean leaders will help them get ahead of this very difficult situation. Para hacerle caso aquí al amigo director, diré solamente una cosa. Just to obey my friend the director here, I will say just one thing. Hay que tener en cuenta lo que podríamos definir como o estudiar o analizar a fondo lo que podríamos definir como una ética del conflicto de los valores. We must here define and deeply study or analyze what we could call as an ethics of the conflicts of values. Aquí esperamos que nos ayuden los cientistas sociales. Here we are asking for some help from social scientists. Yo creo que hay que defender los derechos humanos para atrás, I think that we must defend human rights pero también hay que saberlos defender para adelante. backward, but I think we also have to know how to defend them forward. Las interpretaciones las hacen ustedes. You are the ones who interpret this. Doctor Alfonsín, en círculos internacionales y círculos locales en Argentina se ve su gestión y la del radicalismo como un gran contraste entre el éxito de la democracia y de los derechos humanos y de la contención del militarismo con el fracaso económico y la falta de innovación y cambio de las estructuras productivas. ¿Por qué no se pudo lograr eso durante sus 6 años en el gobierno? Mire, nosotros tuvimos el grave inconveniente... perdón. Could I please ask you, when you ask questions, to subdivide them, because it's very difficult for me to remember the whole thing. Say it in English. In international circles and in national circles, the political analysis of Dr. Alfonsin's government is of a contrast between the successes in human rights, the contention of militarism, and the restoration of democracy versus the failures to change the economic structures that could not be done within 6 years of government, and the lack of progress that make democracy very fragile. So the question is, why could not they change economically the situation in 6 years? Yo pienso que, en cierta forma lo acabo de decir, I think that in some way I have just stated this. no puede un partido solo resolver el problema. A single party cannot solve the whole problem. Durante mi gobierno se imputaba todo lo que ocurría a la responsabilidad de los errores del gobierno. During my government, everything that happened was blamed on the errors of the government. Nadie asumía la crisis, No one existía la crisis. took charge of the crisis. The crisis didn't exist. No existía la deuda externa, no existía There was no foreign la debt. caída de los precios internacionales, que en algunos años nos obligó a dejar de recibir tanto como pagábamos de intereses.
international prices didn't go down, that in some years it made us received as much as we paid in interest. No existía discusión política horizontal, todo era vertical, como si se tratara de una dictadura. There was no horizontal political discussion. Everything was vertical, as if it were a dictatorship. Tuvimos una oposición que potenciaba las demandas sociales y no nos daba en el Senado los instrumentos necesarios para resolver los problemas que originaba esa demanda. We had an opposition that fueled the social problems and didn't give us the necessary resources in the Senate to solve those problems. Lanzamos la discusión de la reforma del Estado, We launched the debate of the state reform. privatizamos algunas empresas, quisimos privatizar otras, contamos con la oposición absoluta del justicialismo. We wanted to make private some enterprises. We did it to some extent, but we had the absolute opposition of justicialismo. Y nos encontrábamos en definitiva And in one word, ante esta oposición destructiva que impedía los cambios de estructura que nosotros queríamos llevar adelante. we were facing this terrible opposition that was stopping or making impossible any changes we wanted to undertake. Eso y los errores que cometimos That dan la respuesta. plus our own mistakes give the answer. Después la seguimos si gusta, porque If you tendría like, we can go on with tendría que this. hablar una hora, pero no. I could speak for a No me whole deja el hour, director. but here the director won't let me. Mi pregunta también estaba relacionada a lo mismo que le preguntaron recién sobre el tema de la inflación. Usted My question is also related what we just asked you regarding the subject of inflation. en su propuesta política usted hablaba de los problemas políticos, culturales y económicos de la inflación. You were talking about the cultural, social, and political problems of inflation. ¿Cuáles fueron, si podría ampliar y nombrar los principales factores que no permitieron llevar a cabo, poder solucionar los problemas de la inflación? ¿Cuáles fueron los errores del gobierno? Muy rápidamente. Y si hubo factores en la cultura política argentina. Muy Que no- rápido. What were the errors that made it impossible to solve the problems of inflation? Nosotros hicimos un esfuerzo, We made an effort, el más importante, the most important a one, través de lo que se llamó el Plan Austral, through what was called the Plan Austral, que se realizaba sobre la base de un ajuste that was made que no hacía recaer el esfuerzo en los sectores más desprotegidos. Es decir, la variable de ajuste no era el salario. where the adjustment variable was not salary, so it wouldn't affect unduly the unprotected sectors. Dio resultado durante varios meses, That worked out for several months. pero ningún político ni ningún dirigente sindical argentino estuvo But- de acuerdo con ese plan. But no politician nor any union leader in Argentina was in agreement with that plan. Al poco de iniciado tuvimos una huelga general de las 13 que nos hizo la Confederación General del Trabajo. Shortly after, we had one of the 13 general strikes that were organized by the General Confederation of Workers. El plan se basaba en procurar un objetivo básico, que es cierto equilibrio fiscal. The objective of the plan was reaching a certain fiscal balance. Eso implicaba cambios en el sistema impositivo. That implied some taxation reform. En el campo agropecuario, por ejemplo, un impuesto a la tierra libre de mejoras. In the agrarian area, for example, we're going to impose a tax on land that was not worked. Y en el área industrial, el cambio del sistema de la promoción industrial que originaba privilegios que no permitían organizar todo el sistema impositivo del país. In the industrial area, changes in a system that was granting some privilege to certain sectors and did not enable us to organize the general taxation system of the country. Significaba también una política de austeridad en el gobierno, That also required a policy of austerity in the government. que llevamos adelante en el gobierno de la nación, pero que de ninguna manera fuimos acompañados por los gobiernos provinciales peronistas, que multiplicaron su empleo público, por ejemplo. This was done at a national level, but the regional Peronist governments in the various provinces instead increased their expenditure. En ese tiempo, además, se produce
la caída vertiginosa de los precios de los productos agropecuarios que exportábamos. At the same time, the prices of the agricultural products we exported went down dramatically. Los sectores agropecuarios pierden rentabilidad y eso nos obliga a disminuir el impuesto o prácticamente hacer desaparecer el impuesto a las retenciones a las exportaciones. The agricultural exports practically disappeared, and that also made the revenues or the taxation to exportations disappear. Entonces se produce un desfasaje que hace que no quede en equilibrio el presupuesto. Then we were out of phase, and that made impossible balancing the budget. Lo que no se obtiene por recursos hubo que obtenerlo por vía de la emisión. What cannot be obtained through resources or income had to be obtained by printing money. Y comenzó a generarse de nuevo la inflación. And thus we triggered inflation again. Entonces intentamos el último remedio, que fue lo que se llamó el Plan Primavera. Then we tried the absolute last remedy, which was what was known as the springtime. Ahí cometí un error grave. There I made a very big mistake. No hice caso a mis asesores económicos, I didn't listen to my que me advisors, inducían a aplicar de nuevo un sistema de retenciones fuertes al sector agropecuario. who were asking me to tax very strongly the agricultural Me sector pareció again. que no estábamos en condiciones políticas de llevarlo adelante. I thought that we didn't have the necessary political conditions to do this. El plan nació más vulnerable. And so the plan was, at the beginning, was quite vulnerable. Pero sin embargo venía dando resultados. But nevertheless, it was working out. Mientras tanto, estábamos ya en plena campaña electoral. Meanwhile, we were already in the midst of the elections, electoral campaign. Las encuestas daban triunfante al doctor Menem. The polls were favorable to Dr. Menem, Y todos los operadores económicos, en consecuencia, and as a result, siguen las definiciones de la campaña. all the economic variables were following the campaign. La campaña del justicialismo se basaba en los 26 puntos de la CGT, The Justicialismo campaign was based on the 26 points of programa the General absolutamente Confederation of anacrónico de Workers. posguerra, It was a completely que no obsolete, tenía nada que ver con la anachronic, realidad del país y las posibilidades de la nación. post-war program that had nothing to do with the reality and the responsibilities of the nation. El doctor Menem proponía y prometía un salariazo. Dr. Menem proposed and promised a very big salary increase, Y sostenía que no había que aumentar las tarifas de las empresas públicas. and he also said that the tariffs of public enterprises should not be increased. Comenzó entonces a producirse una corrida sobre el dólar, que en el mes de febrero nos obliga a cambiar la política. So there was a run on the dollar that in the month of February forced us to change our policy. Y cada vez se hacía más acentuada esta tendencia. And this tendency became more and more accentuated. Dirigentes muy importantes del justicialismo señalaron Very important justicialistas leaders pointed señalaron out que el that dólar no tenía que estar alto, sino recontra alto. the dollar didn't have to be high, but very, very, very high. Entonces no me liquidaban los exportadores las exportaciones. So, and that killed exports. Al mismo tiempo, porque se suponía que el dólar iba a aumentar, ya que el déficit fiscal iba a ser tremendo, de acuerdo a lo que se decía en la campaña. At the same time, because everybody was guessing the dollar would jump up because of the tremendous fiscal deficit, La gente se iba cubriendo. people were covering themselves. Cualquier gerente financiero de cualquier empresa no podía tener sus ahorros en australes, sino que buscaba tenerlos en divisas. All managers of corporations could not hold their savings in Australis, but they tried to have it in strong currencies. Cualquier gerente de compras de cualquier empresa también que debía comprar insumos importados, también iba buscando los dólares. All purchasing managers that had to buy imported goods for their businesses were also hoarding dollars. Y el dólar seguía subiendo. And dollars went up and up and up.
Después se dice que iba a haber un blanqueo impositivo, es decir, un perdón a aquellos que no pagaran impuestos. Then it was said that there was going to be a general forgiveness or amnesty for those who didn't pay taxes. El resultado fue que nadie me pagaba los impuestos. The result is that no one paid my taxes. Después se dijo que iba a haber un congelamiento de los precios. Then they said that there was going to be a price freeze. El resultado que fue que antes que viniera el congelamiento todos buscaron colchones de precios y subieron los precios. So before the price freeze, everybody put the prices up, so prices went Y así up. se hizo casi manejable diversas variables de la economía. So several variables of the economy became practically unmanageable. Intentamos de todo, hasta pusimos por un tiempo el cambio libre We tried everything. We even had a free exchange for a while para ver si los exportadores nos liquidaban o había incorporación de nuevo de prefinanciaciones, pero no pasó eso. to see if there was some kind of pre-financing again, but that didn't happen. Y en cierta forma esto está empezando a pasar de nuevo, porque In some way, this con el is starting sistema de to cambios happen libres again. tienen una importancia tremenda los exportadores tradicionales en cuanto al manejo de la economía. Because with in a free exchange system, traditional exports are very important in the handling of the economy. Los exportadores tradicionales deben ser el 70% de la oferta de dólares en la Argentina. And traditional exports must be about 70% of the dollar supply in Y además Argentina. pasan cosas que ustedes ni se imaginan. Also, some things that you can't even begin to fathom happened. A los niveles actuales At the present levels del dólar, of the dollar, la base monetaria, es decir, el M2, debe estar en el orden de los 2.000 millones de dólares. the monetary nada. base, M2, must be about $2,000 or $2 billion, and that is nothing. Y los compromisos que tenemos durante este año, And our obligations for this year, sin atender los intereses de la banca comercial, que es la parte grande, without serving the interests of the commercial bank, which is the big part, nada más que los compromisos con los organismos internacionales, just our obligations with international Fondo Monetario institutions, Internacional, like the Banco International Monetary Mundial, Fund, Club de the París, World más Bank, the Paris los Club, bonos externos, plus the external bonds, son 1.700 millones de dólares. is $1,700 million. Para hacernos de esos 1.700 millones de dólares sin emisión, tendríamos que tener por lo menos 3 puntos de relación al Producto Bruto superavitario del presupuesto. In order to in order to achieve this, we should have at least in order to achieve this income, we should have 3 points 3 puntos del producto. of the De superávit. of the budget superávit, Y esto es casi misión imposible. and this is mission impossible, really. Así que estamos realmente en un momento duro. So de la we're really economía. in a very tough situation in our economy. Y es el resultado de la crisis. Nosotros asumimos that la crisis. It's a result of the crisis. We took over the crisis. Nosotros decimos siempre que la mayor ventaja que tiene el gobierno del doctor Menem sobre el mío We always say that the greatest advantage of Dr. Menen's government over mine, es que ahora nosotros somos la oposición y queremos Is that hacer una now oposición constructiva. we are the opposition, but we want to have a constructive opposition. Acaben para que nos vayamos. Now, if you're very, very brief, we'll do one more question. This gentleman's been standing for a long time. Then we must leave because they're going to shut down the building. Doctor Alfonsín, las naciones latinoamericanas necesitan hoy una mayor ayuda económica, sobre todo de países industrializados. Latin American nations need more foreign aid, particularly from industrialized nations. ¿De qué forma cree que los acontecimientos en Europa del Este How do you think the events in Eastern Europe afecten el flujo de estos recursos que originalmente will affect the flow of these resources that originally estaban destinados hacia América Latina? were destined or earmarked for Latin America? Bueno, yo no creo que hubiera mucho flujo hacia América Latina destinado. I don't think that all that much was earmarked for Latin America.